खबर के अनुसार सुकांत नगर, उत्तर बिलोनिया समेत भारत चंद्रनगर ब्लॉक क्षेत्र में पिछले 4-5 दिनों से लगातार लोड शेडिंग हो रही थी और वोल्टेज का कमनाबर न हो रहा था। नतीजतन कई स्थानीय घरों के बिजली के उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। बिलोनिया शहर के पास बलकर नदी के उत्तरी तट पर सोमवार की सुबह 7 बजे बाजार से सटे भारत चंद्रनगर प्रखंड में आग लगने की खबर सुनकर क्षेत्र के लोग घबरा गए। पता चला है कि बिलोनिया भारत चंद्रनगर प्रखंड के कंप्यूटर कक्ष से सुबह करीब 9 बजे असामान्य धुआं निकलता हुआ देखकर ब्लॉक कार्यालय से सटे नॉर्थ बिलोनिया हाई स्कूल के शिक्षक व छात्र घबरा गए। ब्लॉक के कार्यालय कक्ष से भारी मात्रा में धुआं निकलने पर बिलोनिया फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित किया गया। खबर मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ी जब सही समय पर पहुंची तो पूरे कार्यालय परिसर और आसपास के स्कूल भवन को भीषण आग से बचा लिया गया। 3-4 दिन ধরে কারেন্টের ভীষণ ডিস্টার্ব হইতাছে, যাইতাছে আইতাছে, ভোল্টেজ বাড়তাছে। আর আমাদের ব্লকে এক লাইন কারেন্ট থাকলে আর লাইন থাকে না। আর এখন শুনলাম ব্লকের আশেপাশে কয়েকটা বাড়িতে অনেক কিছু ক্ষতি হয়েছে এবং ভোল্টেজ খুব আপ ডাউন করার ফলে অনেক কিছু জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে। এখন কি করার কর্তব্য মনে করতেছেন? এখন আমরা তো খবর পাই এক্ষণে আইছি, আওয়ার পর তো দেখলাম ফায়ার সার্ভিস আইছে, ফায়ার সার্ভিস আগুন নিকাইছে, এদূর পর্যন্তই দেখলাম। না ফায়ার ইলেকট্রিকের ব্যাপারে ইলেকট্রিক তারা খবর দেওয়া হয়েছে, এখন আইছে না তারা। আমাদের টেলিফোন করছে মাত্র আমরা আগে করছি, বুঝলেন? তো আগে দেখছি একটা ইলেকট্রিক বোর্ডে আমরা আগুন জ্বলছে, একটা চেয়ার পড়া গেছে। আমরা এটাকে যত সম্ভব আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকু আমরা চেষ্টা করি আয়ত্তে আনছি। এটা কোন জায়গা? এটা বিশিনগর ব্লক।